और दूर हटा के इस साइड हो। चेयर उस चेयर चेयर। साइड। This is a link, Prabhu. I've shared in the chat box. ओके। Maharaji, I'll just introduce a few words and then we'll start in Hindi. And Govindam Adipurusham Prabhu and Gadadhar Prabhu are here. Govindam Adipurusham Prabhu will translate it to Burmese. Thank you. Hare Krishna. Kalau memang so general Shravanam di utsav bona katigla ma general asen ne season 14ရက်မြောက်နေ့ကနေပြီးကြိုးစားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေပေးမဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ရဲ့အပေတာဝကဖြစ်တဲ့ His Holiness Bhakti Ashra Vaishnava Swami Maharaj ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Maharaj ကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GBC Authority လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးလည်းလမ်းညွှန်မှုလည်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်အတူတက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစားအစာရလည်းတောင်းယူပေးနေပါတယ်အခုမဟာရာကြီးကတအားလုံးဝမအားဘူးပေါ့နော်နောက်မှာရှိနေတယ်နောက်မှာလည်းတောက်လျှောက် class ပေးနေတယ်အဲဒီ class ပေးနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အချိန်မရရအောင်လေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြမြောက်အောင်ဝင်နေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစဉ်ပြေရင်အားလုံးဒီလိုကြာလေးနားဆောင်ပါအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်မိကုန်းတစ်ခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မေးပါမယ်မေးခွန်းမေးတဲ့အခါလဲကျွန်တော် request လုပ်ပြရစီအရှိကြီးဆွဲပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတိုးတိုးတုတ်တုတ်နဲ့ဒီကြကြလေးမေးခွန်းအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်လိုပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟရိဟရိကೃष्ण महाराज you can start गोविंद महाराज कृष्ण प्रभु အတန်ရလားမသိ हरे कृष्णा डोनाटोना महाराज। प्रणाम। So now I can start, or Govinda wants to say something? No, Maharaj, you can speak in Hindi, you will translate in Burmese. हरे कृष्णा। आज आप जितने भी बर्मा के कृष्ण भक्त ऑनलाइन इस सुबह वाले प्रातःकालीन सेशन में उपस्थित हैं और भी भारत से जो श्रद्धालु भक्तगण इसमें उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें श्रीधाम वृंदावन से। ये वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कृष्ण भावनामय दीपावली की शुभ कामना आप सभी के लिए है। प्रभु पाद जन महाराज जी यारी मा बमा पिया ने जॉइन हारे भक्त रे इंडिया ने सो भक्त रे जॉइन हारा लो सिरे बन ऐसा आलो ये सिरो मा उछा बारे फिर दिवाली अकलो मन दिया हैप्पी दिवाली अकलो महाराज जी बकाने में लावा को बारे। दीपावली एक दीपा उत्सव है। दीप ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए जाना जाता है। तो हम सभी बद्ध जीव, हमारे हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है, अज्ञान अंधकार। ये अंधकार को जो प्रकाश चाहिए वो है ज्ञान के प्रकाश। भगवान राम के आगमन तभी होगा जब हम हृदय को प्रकाशित करेंगे, तो तभी उनको स्वागत कर पाएंगे। तो इस ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपाय है शास्त्र, साधु और गुरु। अरे महाराज जी दी मीठ होना दिवाली बना सरो सीमित हो जा सीमित होने सरा ले पे अगवा ना लेयांग को बना लेयांग फिर बना याऊं जीवो फ्याम पे रहा अरे दिया डगरा भी आई जनरो ये नलोना माले डगरा भी आई आई अमाउंट सरा शीने रे बना वही जा बना अरे वो जनरो दी सीमी सरे लेयांग ने जनरो ढाबो सीमी सरे दी ज्ञान बना अति ज्ञान ने जनरो ढाबो लेयांग लोया मा बना भगवान रामचंद्र जी या लारा खामा आई कोलों दीप ठों जा रहे आई सीमी ठोना सोरागा जनरो नलोंदा लोमा याऊं ने फ्या ने भी सोया खामा डालिए भगवान श्री राम का जनरो नलोंदा मा लामा फिटे। फिर रसिक प्रभु ने मुझे आदेश किए थे
कि कुछ इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कि कृष्ण के लिए हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं, और अग्रसर होने का जो उपाय है, साधना, शास्त्र और सदाचार जैसे अनेक और उपाय भी है, लेकिन ये तीनों भी स्टेप्स है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रसिक प्रभु महाराज जी हो भन चनरो कृष्ण बाबा चनरो पोपी टोटे आउ भन चनरो बालो या माले सुरा चावन ने शेम्पिया पी बाल पठारा भन अरे आटोगा साधना ने शास्त्र ने सदाचार सरा ये चिरे भन सारे पमुटी भी महाराज जी आदि ने योगा माफी पारे। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के नजदीक जाएं या उनकी कृपा को प्राप्त करें, जो कि इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करें। इसको हटा दो, एक चेयर खाली। तो इसलिए हम लोग को भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हर एक कुछ भी काम करने के लिए हमको कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। तो भगवत प्राप्ति जो जीवन के परम लक्ष्य है, उसको प्राप्ति करने के लिए भी तो हमको कुछ करना पड़ेगा। चनरो भगवान श्री राम जी भगवान श्री कृष्ण चनरो निसा तो आज जारे भन अरे चनरो अरे टोगार बा लोका मा बे अलो बे लो चनरो टखुकु न ये यारे भन चनरो टखुकु ये सा यारे लो यारे न अरे चनरो भगवान वाबो नाउ तो आज ने सन चनरो डिटेल टखुकु र चनरो न ये सा या मा बे ये मा बो। तो अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि है भगवत प्राप्ति, तो इसके लिए हमको सबसे प्रथम तैयार होना पड़ेगा साधन करने के लिए। अरे चनरो ये दी बाबा ये मांजे पाना फिटे बना कृष्ण प्राप्ति भगवान वो या बट अरे टोगा पठमादन चनरो लोया माता दी साधना फिटे बो चिंचा। जैसे हम जानते हैं, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए साधना की आवश्यकता है। जैसे जैसे कार्य हो, ऐसे ऐसे साधना होगा। तो जब हमारा कार्य या लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो साधना भी उसी प्रकृति को होना चाहिए, इसी लक्ष्य के लिए होना चाहिए। चनो आलम ती जारे बे अलो बा अलो बेलो बोटे चनो बे हावे बाबे या चिन चनो तो खुकुरा लो यारे बना साधना सो तो तो ये संयारे दी टाइम में चनो ये लक्ष्य का पाना या भगवान कृष्ण को या बसो है ना अल्लाह ची मारे पाना से आराने ठाइटा ने ना चेंचा मुगो चनो लो या माबे। हम जानते हैं कि भगवान परम ब्रह्म है, और जैसे भी कोई संसार में बहुत ही बड़े व्यक्ति होते हैं, वीआईपी इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, उनको मिलने का एक फिक्स टाइम होता है, विजिटिंग आवर्स। तो भगवान से बढ़कर कोई महान तो हो नहीं सकते। तो उनका भी एक विजिटिंग आवर्स होता है, मीटिंग आवर्स होता है। व्हाट इज दैट? ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त मतलब टाइम। टाइम फॉर होम, न परम ब्रह्म। अरे तो जी होना प्यारे चनरो साधन लय में सोरे ने माबा न चनरो अति रे भगवान का वाला चिमियाटे सोना बनो अरे चिमियाटे पोगोवा न बाओ फिच ने बनो होना प्यारे भगवान ये आई मो चिमियाटे पोगो ये तू लारे छे तू ठेंसारे छे मो शिरा बनो सारे छिया बे छे ले से मने पाइन फिटे बनो मने पाइन बो अरे अरे भगवान ने चनो ट्विज ने बा냐 शिरे से ले अरे छे को चनरो दरी था में सरा बनो। ब्रह्म मुहूर्त तो आप लोग सब जानते हैं, लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये समय को कहा जाता है। उसी समय में हमको भगवान को मिलने के लिए हर प्रकार की आवश्यक कार्य करना चाहिए, लाइन में खड़ा रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जो भी आवश्यकता करना पड़े। उस टाइम मिस गया तो फिर नेक्स्ट डे इस विजिटिंग आवर्स क्लोज। आयरा ना भगवान गारी ब्रह्म मुहूर्त सोले छे लुडा तीरे वना डिले ना ने दि छावना जारे मा वना सदी छे मा बो ना भगवान गा लारे छे फिटे से भगवान ट्वेशन ने सोले लुरिया दे छिया ना चोटें पियन से भी मा टांसी निया मा वना आय लो आटे सा कोलोन चनो लो ने लो या मा बारे लो आटे आय तो ना भगवान पे बोटे आला चनो रो टांसी मा साउ पीर मा आय भगवान ने ट्वेशन से लो या मा दगलो आरा मिस फितो आवे से नाउटे या पिया मा चनो रो ना चो फितो आले में बनो।
तो जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति को मिलने के लिए हमको कई दिन से तैयारी होना पड़ता है, उत्सुक रहते हैं, उस पहले से जा करके लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार इस ब्रह्म मुहूर्त समय में हम लोग पहले से, और इतने बड़े अच्छा से क्लीन होकर के, यूनिफॉर्म पहन करके, हमें हर बड़े व्यक्ति से मिलेंगे, हर प्रकार से हमको तैयार रहना पड़ता है। तो इसी प्रकार इस ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम लोग को सज्जा त्याग करना होगा, जल्दी उठना होगा, क्लीनलीनेस, स्नान टान करके भगवान के यूनिफॉर्म, अच्छे वस्त्र पहनना, तिलक आदि धारण करना, प्रार्थना करना, और जा करके उनके मंदिर या जो भी भगवान के प्रयाग घर है वहाँ उपस्थित रहना इस समय से पहले।ကျွန်တော်တို့လူကြီးတယောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးလူကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအချိန်ကိုယူရတာပါနော်လှနဲ့ရှိပြီးတစ်ခါလည်းရက်နဲ့ရှိပြီးမှအဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ဘယ်နဲ့တွေ့မှလဲဘယ်ချိန်တွေ့မှလဲဆိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျနော်တွားရတာပါနော်ဆိုဒီတိုင်းမှာဘဂဝါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာတော့နလောကတနာပဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဘဂဝါနဲ့ပဲရှင်တွေ့မှလည်းဘယ်လိုတန်ရှင်းမှုရှိရမှလဲနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှင်ကိုနလေးလေးစားစားနဲ့တာမှုထားပြီးတော့မှနော်တန်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖွင့်ဆောင်လုပ်ပြီးမှတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်အဲ့လိုပေးရမှာပါနော် एक कहावत है अंग्रेजी में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो कौन इस संसार में है जो तीनों नहीं बनना चाहता है? तो लेकिन ये बनने के लिए कि उपाय क्या है? तो जल्दी सोना और जल्दी जगना, यही तो करना है। तो यही हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना की शुरुआत होता है। तो वेकअप अर्ली, सबसे पहले उठना चाहिए, प्रातः उत्थान। အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မှာစကားပုံကိုနမကြီးပြောသွားတာရှိတယ်ဗောနော်အဲဆိုဘသူကဟိုမချမ်းပါရှင်ပါလဲဘသူကမအောင်မြင်ရှင်ပါလဲအကုန်လုံးဖြစ်ချင်းကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုအရေးကြီးဆုံးအစောကြီးထားဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်အဲစောစောအိပ်ပါစောစောအစောကြီးထားမယ်ဆိုရင်နော်ဒါစမ်းမှာအကုန်လုံးခုနပြောတဲ့အဆင်ပြေလာမယ် तो साधना का शुरुआत होता है प्रातःकालीन तैयार होने से, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ करके तैयार होना, यही हमारे साधना के शुभारंभ है। ကျွန်တော်တို့သာသနာရဲ့အစပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့အစောရနဲ့စတာဖြစ်တယ်မနေ့အစောဆုံးထားမယ်အဲဒီကစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာဟိုဟာစပါတော့အဲဒီကကျွန်တော်စပြီးမှသာသနာကိုဟိုစတာဖြစ်တယ်ပေါ့အစောဆုံးထားတဲ့အနေစပြီးတော့ केवल सुबह उठने से काम नहीं होगा। सुबह तो बहुत लोग भी उठते हैं जिनका लेबर होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में काम होता है, का और भी काम होता है, ट्रेन पकड़ना, प्लेन पकड़ना, कहीं और जाना, कई प्रकार काम के लिए कभी कभी लोग, डेली नहीं, कभी कभी उठते हैं। तो किस लिए उठते हैं ये भी हमको देखना चाहिए। किस लिए हम सुबह उठते हैं, ये है हमारा साधना के लक्ष्य। हम प्रातःकालीन सरिया त्याग करते हैं, उठते हैं केवल भगवान को भेंट करने के लिए, भगवान को अपना अर्जी बताने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, ये लक्ष्य है। အစောကြီးထားရုံနဲ့ပဲမပြီးဘူးပေါ့နော်အစောကြီးထားတဲ့တခြားလူတွေတချို့တော့ရှိတယ်ပေါ့လို့ဒီမှာတော့ရှိတယ်မနေ့အစောကြီးလင်းရင် train ယထာစီရမယ်လင်းစီရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းဘာလို့လဲသူ့အချိန်နဲ့သူအစောကြီးထားပြီးသွားကြတာပေါ့နော်လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ luxury ပန်းနိုင်ရအစောကြီးထားဖို့ရေလို့ပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ထားတာဆိုတာလည်းသိရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ luxury ပန်းနိုင်ရပါလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အစောကြီးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုကရစ်စတန်နဲ့တွေ့ဖို့နော်ဘဂဝါနဲ့ဒီသာသနာကိုလုပ်ဖို့ဘဂဝါနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘဂဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့သာသနာကိုနော်တီတီမီမီလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအစောကြီးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အစောကြီးထားအောင်လည်းမပြီးဘူး तो इसलिए साधना की शुरुआत हमारे दिन के शुरुआत से होना चाहिए। दिन की शुरुआत हम जब उठते हैं, तैयार होते हैं, तभी शुरू करते हैं कुछ काम करने के लिए। ये प्रातःकालीन सूर्य उदय से पहले हम लोग नहा धो करके तैयार हो करके भगवान की प्रार्थना से, भगवान की दर्शन से, भगवान की श्रवण से, भगवान की आरती से, भगवान के भक्तों की संग से, ये हमारे दिस स्टार्टिंग ऑफ हर डे, ये दिन का शुरुआत, यही साधना के प्रथम कार्य है।
အဲ့တော့ဟိုနေ့တစ်ပိုင်းရဲ့အစကဘာနဲ့စမနေ့အစောရနဲ့စတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့တစ်ပိုင်းနေ့တရက်ရဲ့ဟိုဟာအစကမနေ့ခန့်နဲ့စတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သာသနာရဲ့အစကလည်းအဲ့မနေ့အစောရနဲ့စတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုမနေ့အစောရထားပြီးလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့သာသနာတစ်ခုလုံးကောင်းလာမှာပေါ့နော်ဆိုမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာကိုအစောရနဲ့စလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပြတ်လို့မရဘူး हमारे विश्वव्यापी कृष्ण भावनामृत संस्था में हमारे संस्थापक आचार्य हमको साधना दिए हैं कि प्रतिदिन प्रातःकालीन 4 बजे से पहले तैयार होकर के 4:30 बजे भगवान के मंगल दर्शन करना, आरती करना, आरती दर्शन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, नाचना, और उसके बाद तुलसी पूजा, भगवान कृष्ण के लिए सबसे नियर एंड डियर तुलसी देवी है, तुलसी की पूजा करना। उसके बाद समस्त भक्तगण बैठ करके तुलसी के अराउंड सब भक्त मिल करके भगवान की पवित्र नाम को जप करना। အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဘာကတာဖြစ်တဲ့ဆီလပရပဂျာကျွန်တော်တို့စာသနာတွေပေးထားတာပါနော်အစောကြီးထားမယ်ထားပြီး၄နိုင်ထားမယ်ထားပြီးမှ၄နိုင်ဝက်စမင်္ဂလာတိလုံးမယ်မင်္ဂလာတိပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝန်ဒර්શનလမင်္ဂလာတိဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမတမတူလစီမာတာဘဝနဲ့အနိစ္စဆမရှိတဲ့တူလစီမာတာဖြစ်တဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းမယ်ပရိကရမလုပ်မယ်ပြီးတူလစီမာတာဘေးမှာထားမှာကျွန်တော်ဘဝနဲ့အမတမဖြူစင်တဲ့နာမ်ကိုပေါ့နော်ယူဆိုမယ်ဆိုတော့စာကကျွန်တော်တို့ပေးထားတာရှိပါတယ်တဲ့ तो ये हमारा संस्था में प्रत्येक भक्त को इस माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान से दिया हुआ, भगवान के धाम से लाया हुआ इस महामंत्र को एक एक मन के पर पूर्ण महामंत्र को बोल करके एक एक माला नहीं 16 माला प्रतिदिन करने के लिए नियम रखा गया। ये साधना के प्रथम कर्तव्य है। အဲ့ဒီသာသနာရဲ့ပထမဆုံးဟွာကဘာလဲကျင့်ကြံရပါလဲဆိုရင်ဘဂဝါရဲ့အမတမဖြူစတဲ့နာမတော်အမတမစွမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကဘဂဝါရဲ့ဓမ္မကနေယူလာထားတဲ့နာမဖြစ်တယ်ဘဂဝါရဲ့နာမတော်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဂယုစိုက်စွာနဲ့တလုံးတလုံးချင်းပတိတလုံးတလုံးပေါ်မှာနာမတော်တစ်ခုတစ်ခုစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုယူဆိုမယ်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့16ပတ်တပတ်ပဲမဟုတ်16ပတ်ပြည့်အောင်စိတ်မယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့သာသနာရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် तो उसके बाद में हम लोग का जो भगवान की दर्शन होता है, उनको भगवान स्नान टान करके श्रृंगार करके दर्शन देते हैं। वो श्रृंगार दर्शन के बाद में फिर आचार्य पूजन होता है, और उसके बाद नियम है, सेकंड नियम, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन के बाद भागवत श्रवण। ये भी डेली साधना के एक पार्ट है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक को चर्चा किया जाए। အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘဂဝါန်ကဘဂဝါန်ကကလုံးဦးစင်တော်ဘဂဝါန်စင်္ဂါလုတ်မှာဒီ दर्शनार्थी ပြန်လုပ်တယ်ဗောနော်ဘဂဝါန်ရဲ့ दर्शन ကျွန်တော်တို့ဘဂဝါန်ကိုဖူးရမယ်မြင်ရမယ်ကြည့်ရမယ်ပြီးပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာಚಾರ್ಯတွေဖြစ်တဲ့ဂုရုတွေပူဇာအာရတိလုပ်တယ်အဲ့ဒါမှပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာဂဝတ် class ဆိုတာရှိတယ်ဘာဂဝတ် class ကိုစလောကတစ်ခုကိုနေ့တိုင်းနားထောင်ရမယ်ဘာဂဝတ် class ဆိုတာရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာရဲ့နောက်အဆင့်ပေါ့ यही हमारा सेकंड स्टेप है, जैसे साधना, उसके बाद स्क्रिप्चर, ग्रंथ। तो जो हम सुबह उठे, भगवान के दर्शन करें, उनके नाम जप करें, उनके कीर्तन करें, भक्तों के संग से ये मॉर्निंग साधना करें, तो उसके साथ साथ भागवत अध्ययन, भागवत श्रवण, ये है ग्रंथ, उनके सहायता भी चाहिए। အဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့အစောကထားပြီးမှဟိုအစောထားမယ်ဘဂဝါန်နာမကိုရွတ်ဆိုမယ်နာမတော်ရွတ်ဆိုမယ်မင်္ဂလာတိလုံးမကနာဘဂဝါန်ဟို darshan လုပ်မယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြီးပြီဘာဂဝတ် class ဆိုတာရှိတယ်ဗောနော်ဒါဒုတိယအဆင့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘာဂဝတ်ရဲ့ class နားထောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဒီဟာဒုတိယအဆင့်ဒါလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါတယ် और भागवतम के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साधना वो है भोजन। အဲ့ဘာဂဝတံပြီးရစဘာဂဝတံပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့သာသနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမဟာပရသာဖြစ်တယ် जिसके लिए हम सभी इकट्ठा होते हैं।
अगर वो ना हो, प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, कोई सुनने के लिए भी नहीं आएगा, मंदिर में भी नहीं आएगा, तो प्रसादम को ग्रहण करना, ये केवल पेट भरना नहीं है, ये आचरण है। इसी से देखा जाता है, क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में देखा गया है कि कुछ भी दुख हो सुख हो, कोई आया कोई गया, तो भोजन कराते हैं, वैष्णव भोजन। तो इसमें बहुत बड़ी हमको शिक्षा प्राप्त होता है हमारे व्यवहार से। सबसे पहले किनको दें प्रसाद, कौन परिवेषण करे, कौन प्रसाद खाए, प्रसाद खाने का विधि क्या है, प्रसाद क्या है, और उनको किस प्रकार से परिवेषण किया जाए, किस प्रार्थना के साथ, किस मनोभाव के साथ प्रसाद को पाया जाए। क्योंकि हमारे संसार में ये कहा गया शास्त्र में, मनुष्य जैसे अन्न खाता है उसका मन ऐसे बनता है। तो इसलिए खाना हमारे आचरण का एक बहुत बड़े अंग है। हमारा आचरण प्राय उसी का निर्भर करता है। အဲ့တော့ဟို प्रसाद စားတာဒါအရေးကြီးတယ်ဒီဟာက प्रसाद မရှိဘူးဆိုရင်နော်ဒီ प्रसाद အချိန်မှာအကလုံးစုကြတယ်ပေါ့ဗောတယ်လေ प्रसाद မရှိရင်နော် class နားထောင်လို့လာမှာမဟုတ်ဘူး दर्शन လုပ်လို့လာမှာမဟုတ်ဘူး प्रसाद ကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ प्रसाद ကနော်အဲ့ प्रसाद စားတာဆိုတာလေဒီဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့စားမှာဆိုတာလည်းရှိတယ်စားရတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့စားရမှာလဲဘယ်လိုမန္တရာရွတ်ဆိုပြီးစားရမှာလဲနော်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပေါ့ဒါမှအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ် प्रसाद ကဆိုကျွန်တော်တို့မန္တရာမှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုလေသွားရဲဆိုရင်လည်းသူ प्रसाद ပေးပြီးလွတ်တယ်လာရဲဆိုရင်လည်း प्रसाद ကျွေးတယ်နော်ဒါအဲ့နဲ့တခုခုဘာပဲဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ प्रसाद ကျွေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ संस्कार တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမှုနဲ့ဘယ်လိုဘာအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စားရမှာဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ प्रसाद ကိုဘယ်လိုလေးစားရမှာဆိုတာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအတမ်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့ प्रसाद စားဆိုတာလည်း ये केवल वैष्णव आचरण में नहीं है, संसार में हरेक स्तर में हरेक प्रकार के लोग, कर्मी लोग भी आचरण में इस प्रसाद को रखते हैं। कहीं गेट टुगेदर होते हैं, फिस्ट करते हैं, या किसी को मिलने से कुछ ना कुछ प्रसाद पानी ड्रिंक्स कुछ ना कुछ पूछते हैं। यही आचरण के शुरुआत है। क्योंकि एक दूसरे को, हमारे जो प्रीति भाव के लिए हमारा आचार्य कहते हैं प्रीति लक्षण में, भुन ददाति प्रतिगृह्णाति भुंजते भुंक्ते भोजयते इसैव। भुंक्ते भोजयते, बाकी कुछ करो न करो, ये दोनों तो होना ही चाहिए। आपके पास कोई आता है उनको प्रसाद खिलाइए, और वो बुलाता है तो उनके घर में जाकर प्रसाद पाइए। इसमें हमारा आचरण, हमारे संपर्क, हमारा जो संबंध दृढ़ीभूत होता है। dia Vaishnava ye yinche mo be makau bo no api ma le lu de tayon tayon တွေးတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြလဲတစ်ခုမင်းတစ်ခုတော့နော်ကျွေးတာမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့အိမ်မှာအဲ့ဒါလာတယ်တွားတယ်ဆိုရင်လေတစ်ခုခုကျွေးတယ်တစ်ခုခုအကောင်းတာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေဒါနော်နည်းနည်းတစ်ခုခုစားရအောင်ဆိုကျွေးကြတယ်ဒါကနော်အပြင်မှာလည်းဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဂ္ဂရဲ့ချင်းချင်းမှာနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာတိုးလာဖို့တိုးပွားဖို့အတွက်မှာလည်းဒီ6ခုရှိတဲ့ထက်မှာနော်ဘုန်းကြီးတေဘိုးရတဲ့ကျေဆိုတာ प्रसाद သူများကျွေးရမယ်သူများကျွေးတာကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားလေးစားနဲ့လက်ခံပြီးစားပေးရမယ်ဆိုတာလေဒါလည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုဒါလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे, ये भक्त है अभक्त है, क्या है कैसे है? पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है उनके आचरण को देखना। जब भगवान ने अर्जुन को गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बात कहते थे, तो अर्जुन ने ही प्रश्न किए, मैं कैसे समझूं स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा किम आसीत ब्रजेत किम। वही है आचरण। वो बोलता कैसे, चलता कैसे, बैठता कैसे, यही तीन ही आचरण है। အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘဂ္ဂတယောက်ကဒီဘဂ္ဂဘယ်လောက်အစင်းမြဲလဲဘဂ္ဂဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကြည့်မှလဲပေါ့အနိစ္စဆန်ကြည့်လို့ရတာပါလဲဆိုသူရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်နာအဂီတာမှာလဲကရစ်နာအာဂျုနကကရစ်နာကိုမေးတယ်ပေါ့နော်ဘဂ္ဂအဲ့လေမို့စိဒ္ဓပုရုရှကိုဘယ်လိုတိမှလဲလို့မေးရခါမှာကရစ်နာဘာပြောလဲဆိုသူဘယ်လိုစကားပြောလဲဘယ်လိုသူဘယ်လိုလမ်းလျှောက်တယ်ဘယ်လိုထိုင်လဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီဟာတွေပေါ့ကြည့်ပြီးမှသူ့ကိုသူကဘယ်အဆင့်မှလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီအကျင့်စရိတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် ये आचरण का जो अ, पहला फेज है, हमारा बोली
हम जो बोलते हैं भाषा बिल्कुल किस ट्यून में, किस भाषा में, किस लक्ष्य में, ये बिल्कुल होना चाहिए। का भाषा किम आसित और ब्रजेत, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। ये आइरा बैठना चलने का केवल यही बात नहीं कि हम जो बैठते हैं कि चलते नहीं। बैठने चलने का भी बहुत बड़े रहस्य है। आइरा दी Itama, a generation of Gona Peretama. Patama, ye chisa bagas, General Zagapio, ye chisa wana, Bello, Kimbasa, Bello Zagapio, Levana, Ara, ye chide. Peter, General Bello ne, Time Lebana, Bello Time Bello Tale, Bello Talesara. Diaga, Bello Time Bello Talesara, the time you are a movuna, the time Miai, Chele Shirevana, Neda Tina Rosa. यहाँ सबसे उन्नत कोटि के भक्तों को स्थित प्रज्ञा कहा गया। स्थित प्रज्ञा का अर्थ है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, स्थित मतलब स्थिर हो जाना। जिनके बुद्धि ठिकाना में आ चुका है, बुद्धि स्थिर हो चुका है, उनका बैठना कैसे होता है। भाषा तो जो बोलेंगे भगवती भाषा सम्मान पूर्वक, बैठना मतलब भगवान उदाहरण दिए कछुआ का। हम सभी का हाथ पैर है, दो हाथ दो पैर वो के सर। कछुआ का भी पांच अंग है। हमारे जैसे पांच इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, कुछ जानने के लिए, कुछ करने के लिए, फाइव मशीन में हमारा है। ये पांच जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख नाक कान मुख और चर्म, ये पांच ही मुख्य, इसको हम कैसे उपयोग करते हैं, जो बुद्धि में स्थित है वही बैठना है। कछुआ कैसे करता है, कछुआ का भी पांच अंग है, चार पैर और एक मुंह है। वो चलता है, उसको उपयोग करता है, लेकिन कहीं कुछ देखा कि परेशानी कुछ हुआ, सिमट लेता है। सिमट लेके ऐसे रहता है जो कि कोई देखे तो उसका कुछ अंग है ही नहीं, कि खोपड़ी है केवल। Aida dia belo Thailand belo nele sura saga are daga pyo na sthita pragya sura guna pyo ra no bhakta o ज्ञान को प्योरा बना तुम बेलो ज्ञान में शिरे बना पिज़ा ने ज्ञान बो टी मेरे ज्ञान को प्योरा मेरे उसा ना तुम शिरे तिन्या मेरे उसा पिया में ना तो कुकु टी भी मत टी मेरे उसा पिया में बार पर भगवान का आरा को ओ लई दगा ने उपमा पीठा शिरे बना लई माले tuma asai pa ngabu shire ma no shira le chao ne gaung dolong shire ai me tu na be chain ma di ha ko ara na tu alo lo de lan shot de da me be chain so da ha ko tu yau tin ya ma le so da tu ti de ma no ari pon na me tono ro ha le ayon ne tono ro di alo lo de ayon na na kham mye si baza no di a thi twe so da shire ba no gyanendriya lo ko de di atinya ayon ma no di ha ko tono ro be chain ma di ha ko be lo pon na ne alo lo ya ma le be chain da ha ko no alo malo bene tin tha ma le so da shire ba အခုနလိတ်လိုမျိုးပေါ့လိတ်ကသူကတခါလဲဆိုအားလုံးရုပ်တင်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဘာမှမသိအောင်မသိရင်အခွန်တစ်ခုလို့မြင်ရတယ်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲချင်းစကားပြောရမှာလည်းပဲချင်းမပြောရဘူးလေပဲချင်းဘာကိုကြည့်ရမှာလည်းပဲဘာကိုမကြည့်ရဘူးလေဒါအကလုံးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုတည်မြဲတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုနေတာထိုင်တာဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ် तो एक अच्छी का ही आचरण है। वो समाज में जाता है, सब कुछ काम करता है, प्रचार, लेकिन जहां पर देखता है कि इंद्रिय तृप्ति का वस्तु सामने आया और मेरा फंसने का डेंजर लाइन आता है, कोई मेरे खींचता है, तो तुरंत कछुआ की तरह सारे अंग को, पांच ज्ञानेंद्रियों को, देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, ये पांच अंगों को सिमेट लेकर के ठोक पड़ा जाता है, बाहर निकालता नहीं उसको। အဲ့ဒါ ऐसे ऐसे खींच लेना अपने आप को, अपने आप के अंदर संकुचित करके वही रहना, यही प्रथम आचरण है बुद्धिमान का। အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလဲအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်မှာမစသွားတယ်အလုပ်လုပ်မသွားတာပြင်သွားတယ်ပါတီသွားတယ်ပါသွားတာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်တော့လုပ်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အန်ဒီရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုညှိတွဲတော့မယ်ကိစ္စမျိုးမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်အာရုံခံစားမဲ့စာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကြည်တာနားထောင်တာနော်ပြောတာနော်ဒီဟာအကလုံးဘာလို့မှာလဲချက်ချင်းရပ်ပလိုက်ရမှာပေါ့အာရုံခံစားမှုစာအကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်ရမှာဒါကိုနော်ခေါ်တာတဲ့နော်ဒီဟိုဖြူစင်တဲ့နော်တကယ်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာကိုခေါ်တာ तू အဲ့ဒီတိုင်းအကလုံးဒါကို तू မပြောတော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးနောက်မှထောင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအိဆာဆို तू က
ဘာမှမသိတယ်လို့ခုနလိတ်တဲ့ကောင်လိုမျိုးအကုန်လုံးရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့သူနေလိုက်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးနော်ဒီဘာခေါ်လဲသာသနာရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာပထမဆုံးအချက်ပေါ့ဒါကိုသိထားဖို့လို့တယ် एक साधक को जो साधना करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनको साधना कहा जाता है। साधक ये है जो अपनी सिद्धि के लिए जो आवश्यक कार्य जो करना इसी को साधना कहता है। ये साधक का ये प्रथम आचरण है। जब भोग वासना या हमको इल्यूजन में डालने वाला चीज कोई सामने आता है, तुरंत कछुआ की तरह हमारे सारे इंद्रियों को संकुचित करके अपने अंदर में स्थित कर लेना चाहिए। ये संयम अगर हम ये नहीं कर पाते हैं और उनको देखना भोगना सुनना ये सब करना चाहते हैं, तो फिर साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। အဲ့တော့သာသနာဆိုတဲ့ဘက်စာသက်ဆိုတာကဒီကျင့်ကြံတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာတစ်ခုကို तू ကလုံနေမှာအဲ့ဒါကိုသာသနာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ तू ကကျင့်ကြံမှာကိုယ်တိုင်လုံနေတယ်မှာလုံတဲ့လူပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသာသနာလို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်ကမာရာကြီးပြောသလိုကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့သွားမယ်ဆိုအာယုံခံစားမဲ့အရာတွေတွေ့လာပြီးကျွန်တော်တို့အန်တယ်ပေးမဲ့ဥစ္စာပေါ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းနော်အကလုံးဒီအာယုံတွေကိုဘာလို့လဲအာယုံခံစားမဲ့အာယုံတွေကိုအကလုံးရုပ်သိမ်းမှတခါတဲ့နော်အကလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းပလိုက်မှာပေါ့ပိတ်လိုက်မှာပေါ့ခုနကလိတ်တဲ့ကောင်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အကလုံးရုပ်သိမ်းမှအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပတ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ် तो इससे हम ये शिक्षा पाते हैं, एक सिद्धिकामी साधक को आचरण कैसा होना चाहिए, कैसा आचरण इसको कैसे जाने ना, शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। အဲ့တော့ဒီ ये ဟာ साधना और आचरण के बीच में शास्त्र होना चाहिए मध्यस्थ। शास्त्र जो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर उन्होंने शास्त्र के जो नियम को छोड़ करके अपने मनमानी अपने काम के भावना से मैं ही सोचती हूँ मुझे अच्छा लगता है इस कर करके काम करता है, तो उनका ना इस लोक में सफलता होगा ना परलोक में, दोनों ओर से मारा जाएगा। तो हमेशा हम अपने मनमानी ना करके शास्त्र के अनुशासन को ठीक ठीक से पालन करके आचरण करना चाहिए। အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့စာသက်ဘောနော်ကျင့်ကြံမဲ့ပုံကိုနဲ့လောရမဲ့အလုပ်ဘောနော်ပန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းနဲ့လောရမဲ့ဆိုတဲ့ကျင့်ကြံမှုတွေအဲ့ဒီຢာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာဆိုတာလိုအပ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်လုံနေမယ်ဆိုရင်လည်းအစမပြေဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့သာသနာကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့နတ်ဆုခမနာပရမတ္တကနာပြောသလိုအခုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ချနာမဟုတ်ဘူးနောက်လည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာမှုရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကျင့်ကြံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်မနောဓမ္မနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာပြီးမှလုပ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ် और ये आचरण ऐसा नहीं कि आप लोग वर्मा में है, आप वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, कार्तिक मास में परिक्रमा नहीं कर पा रहे, ऐसा मत सोचिए। ये भगवान आप सभी जानते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान भगवान सर्वव्यापी हैं। और ओमनी प्रेजेंट है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, भगवान सर्वत्र है। इस बात को मान करके हम उनके उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए और ऐसे ही उनके कहते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। အဲ့တော့ဒီသာသနာလို့ပြောရခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဗမာမှာရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘင်္ဒမန်မရောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကာတိကမှာဘင်္ဒမန်မှာတော့ပြီးကျွန်တော်တို့သာသနာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမှထင်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုအားငယ်စရာလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမ်းစာကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျမ်းစာကိုလိုက်နိုင်ကျမ်းစာကပြောထားလဲဆိုရင်ဘဂဝါကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဘဂဝါဘယ်မှာမှဆိုရှိတယ်ဘယ်မှာမှဆိုဘဂဝါကဘယ်နေရာကနေဘဂဝါကပွင့်နိုင်တယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒသန်ပေးနိုင်တယ်အကုန်လုံးပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ဘဂဝါနေသာသနာလည်းလို့မှာဘဂဝါကိုကျွန်တော်တို့ဖူးတွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်နိုင်ရမယ် अब एक प्रश्न उठता है, हम लोग शास्त्र अभी पढ़े नहीं, कौन से शास्त्र पढ़ें? अनेक प्रकार शास्त्र है, शास्त्र से पढ़कर कैसे सीख पाए, कैसे आचरण? तो इसलिए ये प्रश्न के समाधान करने के लिए भगवान ने कृपा करके हमको केवल शास्त्र नहीं, शास्त्र को पढ़ करके समझ करके शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले साधु हमारे जीवन में दिए हैं,
तो साधु संग ही हमारे जीवन का प्रथम साधना और प्रथम आचरण होना चाहिए। Nah, ai da channel ba da le mi ai ne ba no channel ma chanza le mata bu sa mata bu channel be chanza be lo le la ma le be lo pha ya ma le so da kha le phi nai ne ba da me ba wan ga ရှင်အားလုံးကြည့်ပြီးတော့နော်စံစာကိုပဲမပေးထားတာစံစာကိုပေးထားတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့စာသုဆိုတာကိုလည်းပေးထားတာအဲစံစာကိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်မှတင်ပေးနိုင်တယ်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စာသုတွေကိုလည်းဘဝကကျွန်တော်တို့ပေးထားတာရှိတယ်သူတို့ချက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ अगर हम श्रद्धा सम्मान और भक्ति पूर्वक कोई साधु के संग करते हैं और उनका सेवा करते हैं, तो साधु के संग से हमारे जीवन के परिवर्तन अवसंभावी होता है। ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စွာနဲ့စာသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လဲခေါ်လုံပြီးတော့မှသူတကနားထားမှသူရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတေချာပေါက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ် तो यही हमारा प्रथम आचरण है, साधुओं की सेवा, उनके द्वारा श्रवण, उनके संगति करना। ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်စာသူတွေရဲ့ဆေဝါလုပ်ရမယ်သူတို့ရှီယာနားထောင်ရမယ်သူတို့ပြောတဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်ရမယ် ऐसे कहा गया है, महत कृपा बिना कोई कार्य सिद्धि न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं ख्याय। अगर हम महापुरुष साधुजन के कृपा को प्राप्त नहीं करते हैं, तो हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। ये संसार से मुक्ति पाना दूर बात, कृष्ण भक्ति ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ भी करने के लिए महापुरुषों के साधुजन की कृपा का आवश्यकता है, और उन कृपा को हम गन पॉइंट दिखा करके नहीं ले सकते हैं। मारपीट करके, उनको सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उनसे कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। မဟတ်ဆေဝါကပြောတာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုပေါ့စာသူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုရဲ့ဆေဝါမလုပ်ဘဲနဲ့နော်မခလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအလုံးမှမအောင်မြအောင်မြမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘဂဝန္ဓမ်တွားဖို့တော့ဝေဒဝေတဲ့နော်ခရစ်ယာန်ဘုရားထားလိုက်ဒီလောကီမှာမှာတခြားမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ကိပမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာအလုံးမှအောင်မြမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှိရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိပါကိုရဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ကိပါရဖို့ကျွန်တော်အတင်းအားမနော်သူ့ကိုဖန်ချုပ်မှငါ့ကိုကိပါပေးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျွနေကြတာနေချာစွာနဲ့ဆေဘာလုပ်ပြီးမှသူကျင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆေဘာလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရိုက်ကိပါဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ် हम सभी इस कृष्ण भक्ति के संस्था में साधक है, और हमको सभी शास्त्र साधु गुरु में यही कहे कि कृष्ण भक्ति का शुरुआत और उसका पोषण और उसका सिद्धि श्री हरि नाम ही है। बोलिए। ကျွန်တော်တို့အခုဒီကရစ်ယာန်ဘဂတိမှာကျွန်တော်တို့အခုကျင့်ကြံစာသတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကမှစပြီးကျင့်ကြံနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာအကောလုံးမှာလည်းဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးရဲ့နော်အစကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နော်တခြားထိမ့်သိမ့်သွားမှလှုပ်သွားမယ်ဥစ္စာဒီဟရိနာမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟရိနာမနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကနော်အစဉ်ပြေအောင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် लेकिन हमें हरि नाम के प्रति हमारा रुचि नहीं है। जैसे भोग वासना के प्रति रुचि है, मोबाइल फोन के प्रति रुचि है, और सुख आदि भोग करने के लिए जैसे रुचि होता है खान पान के लिए, हरि नाम में तो नींद आता है करने के लिए, बिल्कुल रुचि नहीं है। क्यों? အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အဲ့ရတနာမကကျွန်တော်တို့အစဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိနေဘူးအရသာမရှိနေဘူးဗောနော်ဂျာနဲ့လောကီအာယုံခံစားမှုမှာရှိနေတယ်အစားတောက်မှာရှိနေတယ်ဂျာနဲ့ကိစ္စအာယုံခံစားမှုမှာကျွန်တော်အပြည့်အဝအာယုံရှိတယ်ဖုန်းမိုဘိုင်းဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါမှစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတယ်အဲ့မှာဟရနာမ်ယူဆိုပြီးဆိုကျွန်တော်အိမ်ငိုက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဲ့မှာဘာကြောင့်ဟရနာမ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိနေတာလဲ लोग कहते हैं कि ये तो दवाई है, दवाई खाने के लिए रुचि नहीं होता, लेकिन दवाई खाने से ठीक हो जाने से रुचि आ जाएगा। लेकिन हम तो कई सालों से कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जबरदस्ती निकल रहे हैं, इच्छा नहीं है सुबह उठ कर, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। Luriaပြောကြတယ်ဗောနော်ဟိုဒီဟာတော့ဆေးဟုတ်တယ်ဗောဆေးကြတာဘယ်သူမှဟိုဆေးတောက်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးအရသာရှိရှိနဲ့ဆေးဘယ်သူမှမတောက်ကြဘူးဗောနော်စိတ်ဝင်စားမရှိဘူးဗောဆေးတောက်တာဆိုတာဒါပေမဲ့ဆေးတောက်ရတာဆိုတာနေမကောင်းလို့ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ကနေပေါများစားကနေကျွန်တော်ဒီဟာတောက်နေတာဒီကနေ့ပဲဆေးရလဲနော်ယောဂကောင်းလာပြီဆိုရင်ဆေးရနော်ဟိုကတောက်တဲ့အရသာရှိလာမှာဗောနော်အခုနပြောသလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေပေါများစွာဒီဟာကိုတောက်နေတာအခုကျွန်တော်မကောင်းသေးဘူးလားကျွန်တော်အခုဒီအရသာမတွေ့သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तो इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो मेडिसिन है, दवाई है, उसको लेने में कुछ गड़बड़ी करते हैं, सही आचरण नहीं करते हैं। ये हाँ महौषधि
भगवान के पवित्र हरि नाम को उसके सही रिजल्ट को पाने के लिए इसमें मेडिसिन बोतल में लिखा गया है, खुद नाम देने वाले ने कहे, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। ai đó ya cho nó bao nhiêu mà con là lại ai xem mà sẽ bằng rằng cho nó ada ba philo mà tuổi là rồi cho nó phải ai là nhưng mà trang tự sát đi nam nam go ai sẽ go mà tao này luôn cho nó tay mà thiao này nó sẽ hari nam go pere lua ai mà lá nhưng mà pere thay bây giờ xí đấy bele bele tao mà sao xí đấy mà nó bao sang mà là con xí đấy ai đang cho nó tao mà sao cho nó ai đang mà go mà tao này luôn nó cho nó nam go sẽ đi khám ni là prada nó cho nó đi अपराध में शिवे ने सही में सोरा शिरे आई नामा को पेरे पोगुआ कोराय लानी मो पिठारे चनो आरा को लाई मनारो एमा चनो से वंदा मो फिला अभी हमारे एक महत्वपूर्ण आचरण ये होना चाहिए कि हम अपराध ना करें, भजन तो करे, चनो ये शास्त्र चीजे जो तो रखा खूब गया उसको मटमा करे, ये लेकिन चीजे अपराध ना करे। ये बाशिला में है तो अपराध है क्या, पहले जानना पड़ेगा ना, क्या अपराध है। तो इसलिए इसी हरि नाम के जप में, हरि नाम के साधन में, हमारा शास्त्र कहते हैं कि 10 प्रकार के अपराध होता है जिससे हमको बच के रहना होगा। चलो di oh ayi ciri sara aparat melobo no dia bahwa nam sara kam aparat melobo sara tama ayi ciri ada aparat melobo sara chano be aparat go meloya sara le tia mau chano ba aparat go sama sara tia ma ari ma chanda ba papya thala sa nam sa dia khama ya nama ro yu sara khama na adika aparat segu shire 10 nam aparat sara shire ara chano adika dari tha to ana fite अभी आप सभी जानते हैं, मैं भी आपको प्रयास करूंगा समय के अनुसार 10 अपराध क्या है। लेकिन 10 अपराध जान लेने से अपराध से बच तो नहीं जाएंगे। मेडिसिन क्या है पता चला, तो पता चल जाने से बीमार ठीक हो जाएगा क्या? हम डेली सुबह मेडिसिन को उच्चारण करते, यही दवाई यही दवाई, लेकिन तो उच्चारण करने से तो बीमारी थोड़ी छूट जाएगा। Ayo, mana dia go sensi dela ne jasna prat go kalau ne tija ma bada mana dia che tanah dela sensi dela sempia me bana ame ara ari jas aprat go tila tanah go kaum ma la asim bido ma la na seo jano tivi jano seo tila be di se be hote di yoga twe jano ai tila tanah yoga pyau ta ma la are हमारे आचार्य सिखाए ये सेवन करने का विधि क्या है और इस अपराध से बचने का उपाय क्या है। सकले सम्मान करिते सकति, देह नाथे যথা যথ। सकले सम्मान करिते सकति, देह नाथे যথা যথ। তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, তবে তো গাইব হরি নাম সুখে। অপরাধ হবে হত, অপরাধ হবে হত। ठाकुर भक्ति विनोद सप्तम गोस्वामी ये हमको सुझाव दिए। अगर हम लोग हमारे जीवन में आचरण में हर एक एंटिटी को, केवल मनुष्य नहीं प्रत्येक प्राणी को समुचित सम्मान कर पाए, तो हम सारे अपराध से बच जाएंगे और बड़ी आसानी से हरि नाम जप कर सकते हैं। देखिए कितने उपाय कहाँ पे है, मेडिसिन का इफेक्ट कहाँ से मिलता है। केवल 10 अपराध को रट लेने से, लिख लेने से नहीं होता। ayo jano ye di wa chen se ma no se ta wo twe lan mo ba le so yinကျွန်တော်ရဲ့ सप्तक ကိုစာရင်ဖြစ်တဲ့ဒီရှေးကိုစာမြတ်နောက်တစ်ပါးဝတိမနောठाकुरဘောနော်သူ9ယောက်မြောက်ကိုစာမြတ်ဘောနော်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောထားလဲဆိုရင်ဟိုကပြောတယ်အပရာဓမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်ရှိတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲနော်ဟိုလေးစားမှုရှိရမယ်တက်ရှိတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လေးစားမှုရှိရမယ်သူတို့လေးစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုအပရာဓတော်တော်များများဘာဖြစ်သွားပြီလဲअपराध में चलो यो केंद्र अपराध में लो फिर तो अरे जी तशी डाय अकलों लूरे या तछा तशी रे अकलों बालो या माल ना चलो लेज़ा मुसरा वो ना पिया में बड़ा नमा ये चीज़ है
tilat ana go phit twara mo bu na ba sala se go tilat ana phit mo bu ara और इन जो अपराध है, इस हरि नाम के प्रति जो हमारे परम साधन है, परम औषधि है, उसका अपराध का सबसे पहले अपराध, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे प्रथम अपराध ये माना गया कि अगर भक्तों को हम अपमान करते हैं, उनको आलोचना करते हैं, उसके बारे में उनका क्रिटिसाइज करते हैं, क्या उनको दुखी करते हैं, यही है सबसे प्रथम। अब भक्तों को गड़बड़ करेंगे, श्री हरि नाम रूठ जाएंगे। उनके प्रति कुछ नहीं किया, नाम तो करते रहते हैं, बोले मैं लाख माला करता हूँ, लाख नाम करता हूँ, लेकिन भक्तों को दुखाता हूँ, सब बैक टू पैविलियन, कुछ नहीं होगा। पठमाजा अपराध का बारे सो है ने ना जनरो भगवान ने भक्त रेगो जनरो सोगा में सोगा ना दिहागा बेलाओ बहरे नाम ना सछापा में मकालो apa तें से ही रहो मार ना हरे नाम का आइल भक्त को सोगा रे सो है ना तू सही नाम लो तो सही आइल हरे नाम को रहा सही ना वाले में रे जनरो आइल आइल जाए कभी बेलाओ बे सही सही ना बामा ठिया मुते शिला मम हो पूरे और अभी प्रश्न उठेगा, नहीं वो थोड़ी भक्त में, उनका बात कहा, वो भक्त थोड़ी है। तो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने इस प्रथम अपराध को जो अनुवाद किए, उसमें सबसे पहले लिखे, जो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो और स्त्री हो, इस भगवान के गुणावली, भगवान के नाम के प्रचार में अपने जीवों को नियुक्त किया, उसको आलोचना करने से प्रभुपाद नहीं लिखे कि डिवोटी को नहीं। जो व्यक्ति भगवान के नाम गुण रूप लीला प्रचार में अपने समय को लगाता है, उनको निंदा, समालोचना, उनको दुख नहीं देना चाहिए। अगर देंगे तो हरि नाम नाराज हो जाएंगे। आइरा जनरो प्यो चा प्यो या सिरा दबा तू भक्त महोदा तू भक्त हौलोला भक्त महोदा तू बामा प्यो बाम फिगु बन आले प्यो जाले सि तामे आरा ऊपर पाजी आते जै बा प्यो थाले से न दी भक्त थोड़ा खामा दी आइलुआ भगवान ये नाम प्रचार भगवान ये प्रचार लो ने रे nah tadana pire alo myo go tu alo ne re ko bawa go achen pe ma ko bawa go bhagwan ne prachara pe tu aton cha ne re se ai lu go hamya soga bi so na arat ba bi a har nam ga te jaba na sai na ba le me tu phim ma ajam bhagwan nam prachar bhakta hola maula khana te pramati ne uthala bhagwan nam go prachar lo ne re ri tadana pire alo go atwe tu achen pe ma bawa go so bi lo ne re se tu chano lo ma soga lo me ya bu तो इस सताम निंदा जो पुराण में कहा गया, प्रथम अपराध है नाम के प्रति, हरि नाम के प्रति। हरि नाम के बारे में कुछ नहीं किया, बड़े बैठ कर हरि नाम जप करते हैं एक आसन पे, लेकिन भक्तों की आलोचना केवल कर लेते हैं थोड़ा। तो भक्तों की आलोचना करने से हरि नाम यूजलेस हो जाते, कोई काम नहीं करेंगे। तो हम अगर इस बात को ठीक से नहीं समझें, और भक्तों को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना बड़े आसान से करते हैं आजकल, करते हैं मिल के, ये हो गया सब लिखित रूप में अच्छा से करते हैं। तो कैसे हम अपराध से बचें? aira yaga o हरनाम गोले तीरे हरनाम गोले तू ले जा रे न सही ने रे न लो ने रे धामे तू आ दिवे मा बालो ने आले अना वैष्णव रे गोना पे अपराध लो ने रे तदना पे लो सोगा ने रे से न तू आ चिरा न कोन लो ने रे हमें बाफी ने रे तू पी अलवे रगु जनरो हार अलवे रगु अपराध लो ला जा तबा न तू आई तुमिया सोगा ला में दिलुआ दिलो म फी बोलो म फी होदा पे ओबला में या लो कुजा पे ला रे जनरो बामा मखे दलो बे no lele gugu ne charo ya lele gugu ne balo la jale achen je thaina de bulu chang ko no makong pyo lai me soga lai me ya lo gu sa lo la jare no ara re lo me ya गलती हम लोग प्राय सभी हमारे आचरण में करते हैं। अब बोले उन्होंने, मैं उनको आलोचना थोड़ी ना किया, मैंने ना कि जो मैं देखा वही बोला, जो मैं सुना वही बोला। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो? भागवत में जब धर्म के साथ में परीक्षित महाराज की बातचीत हो रहा है, उस प्रसंग में परीक्षित महाराज ने देखे कि धर्म रूपी बैल को कली रूपी राक्षस ने पीट रहा था, पीट करके तीन टांग तोड़ चुका था और चौथा टांग को भी पीट रहा था। सुने होंगे प्रसंग।
तो परीक्षित महाराज तलवार खींचकर दौड़ कर गए। बोले मेरे राज्य में गो और वृषभों को इस प्रकार अत्याचार। तो जब गए परीक्षित महाराज गुस्से में अपना अस्त्र लेकर के, कहली देखा बाप रे बाप, मार डाल जाऊंगा, मार डालेंगे मुझे, तो तुरंत अपना कपड़ा उतार दिया। राजा का कपड़ा डुप्लीकेट जो मेकअप किया था फेंक करके, अस्त्र शस्त्र फेंक करके पाही माम रक्ष माम शरणागत हो गया। तो भगवान ने, परीक्षित महाराज ने तो बहुत बड़े पराक्रमी क्षत्रिय सम्राट थे, शरणागत को मारना ये उनके धर्म में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मार सकते। बोले गायों को अत्याचार किया, टांग तोड़ा, तो छोड़ूंगा नहीं, तो शरणागत करने पर भी ये धर्म से मार डालूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मारने के लिए जा रहे थे, वृषभ खड़ा था इधर, गाय जो पीड़ित था, तीन टांग टूट चुका था, वो खड़ा था, रो रहा था। उसको जाकर पूछे, बोले हे वृषभदेव ये बताओ तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, मैं तुरंत निराकरण करूंगा, अब मुझे बता बर कष्ट का कारण है। तो जब ये प्रश्न पूछे, वृषभ ने कभी भी नहीं बोला कि इसने मुझे पीटा, इसने मुझे मारा, इसी कारण में दुख होकर के, यदि वो खड़ा था वहां, लाठी फेंक दिया था, चुपचाप खड़ा था जेंटलमैन की तरह, लेकिन ये कभी नहीं बोला। परीक्षित महाराज इंस्टिगेट किए उनको कि बोलो तो सही, बोलो यही नहीं, बोले ना, आप बोलते हैं ये क्यों, वो मुझे क्यों मारा, ये गाय इधर खड़ा, उसी क्यों नहीं मारा, उसी क्यों नहीं मारा, उसी को मुझे क्यों मारा, इसके मेरा तो कोई पहले जन्म का ही कोई कर्म होगा, कुछ दोष होगा, मैं उनको कोई दोषी दो करूंगा, मैं ही दोषी दूंगा। तो कई प्रकार सिद्धांत के द्वारा ये प्रमाण करके बताया कि किसी को दोष देने का अधिकार हमारा नहीं है। जो कुछ कष्ट परेशानी हमको मिला, उसका दोषी हम स्वयं है। इस जन्म में हो नहीं तो पहले जन्म में हो, कुछ ना गड़बड़ किए, जिसी के कारण हमको इस प्रकार की यातना है, इस प्रकार का कष्ट मिलता है, इसकी चाहिए, किसी को दोष नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े सीख 아니 저너로가 ये। 너 तुम्हें चांग बोले लोग ऊपर जा रहे पी प्यो भी से हाँ बागल पे आसा अच्छा ना बाप प्यो ना महोटा प्योरा महोटा चना मीने हाँ प्योरा बहुत चना चारे हाँ बेचना प्योरा ले चना बाप महोटा प्यो ने लो ले बो आइलो चना प्यो जा रहे हो ना अरे चना रो बारे मीने आले बारे चाने आले चना रो बारे ची नहीं आले बो ना डीजे में ध्यान बताई मा ना दी परीक्षित महाराज का बो ना दी कली उठे रखा मा na kali atu bayen wo saune shine de na dharma sore noa go tu balo ne le na dou saune chidao de yai sho ne de chidao ton chang chho tha bi chidao ta chang ma be yan ne de အဲ့ဒီခါမှာပရချစ်မဟာရာက तू ကဘယင်ဟိုဖြစ်တယ်အမတမအင်အားလည်းရှိတယ်ဗောနော် तू ကသူ့ကိုချက်ချင်းနော်ဒီလိုလောက်တာလားဆို तू ကနော် तू ဓာတ်ကို तू ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြန်အဲ့လိုလောက်တဲ့ခါမှာကလေးကလှမ်းမှချက်ချင်းဘယင်ဝတ်ဆောင်တော့အကုန်လုံး तू ကချွတ်လိုက်တယ်ချွတ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဆန္ဒကဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ခွန်းလို့ဘာညာပြောလာတယ်အဲ့ပရချစ်မဟာရာကအဲ့ဒီချင်းနော်ခွန်းလို့ရမှာဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ထားတဲ့အပြစ်ကနွားတကောင်ကို तू ကဘာလုပ်ထားလဲနော်အပြစ်လောက်ထားတာပေါ့နော်ဟိုရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ तू ကိုတတ်လို့ရတယ် तू ကဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲတစ်ချက်အဲ့နွားကို သွားမေးတာနော်ခြေတော့တောင်းဆိုးကျိုးနေတယ်ဆိုတဲ့နွားကိုသွားမေးတယ်ပေါ့နော်နော်ခမရဘသူကဒုက္ခပေးထားတာလဲပြောပါအဲ့လိုကျွန်တော်လုံးဝသူ့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုပေးမယ်ခမရပြောလို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू ကဘာပြောလို့ဆိုနော်ဘသူကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီရှင်မှာပဲကလိကရနေတယ်နော်သူရှိမှာပဲလုံးလက်ကင်ထားတယ်လက်ထက်မှာနော်သူ့ကိုပြောလို့ပြောတဲ့ခါမှာနော်သူလောက်တာလားပြောဘသူလောက်တာလဲဆို तू ကနော် तू မဟုတ်ဘူးဘသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဟာကမို့ကျွန်တော်ရဲ့ကရမကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒီမှာတခြားနွားလည်းအများကြီးရှိတာပဲသူ့လည်းမရဘူးသူ့လည်းမရဘူးနော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရမကြောင့်ပဲနော်ကျွန်တော်တည်းဖြစ်ထားတာကျွန်တော်ခံရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာတဲ့နော်ဘသူမှသူများကိုအပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့များအကောလုံးဘာပဲဖြစ်လာအကောလုံးကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့ကရမနဲ့ပဲကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်လို့ကိုယ်ရင်ကလှုပ်ထားလို့အခုလှုပ်ထားလို့သူမဟုတ်ဘယ်ဘဝကလှုပ်ထားလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရမကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကောင်ခံရတာဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီမှာဒါဟာကိုကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာနော်အမတမ်းမှနော်ထိရောက်တဲ့သင်္ကန်းစာကိုရတာဖြစ်တယ်တဲ့ तो हम साधना तो करते हैं, शास्त्र पढ़ते सुनते हैं, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते हैं। वही प्रसंग में श्रीमद् भागवत में धर्मदेव स्वयं कहे, और परीक्षित महाराज बोले, बोले कैसी धर्म की इतनी बारीकी नीति को आप जाने। तो फिर आपने परिचय दिए कि वो वृषभ वृषभ नहीं थे, वो साक्षात श्री धर्म थे। वो बोले कि धर्म के जो अति सूक्ष्म नीति यही है, क्या ना कोई गलती करता है, गलती किसी का होता है, मिस्टेक सबका होता है, उस मिस्टेक को देख करके दूसरे को सूचना देने वाला जो सूचक, सूचकस्यपि अपि तद भवेत, ये इस लाइन में कहे, जो सूचना देने वाला
सबसे पहले पनिशमेंट उसको मिलेगा जो गलती किया है, उसको छूट जा सकता है, उसको नहीं मिल सकता है। लेकिन जो सूचना दिया वो कभी नहीं बच सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे हम थोड़ी किए, इसी ने किया, तो वो तो छूट जाएगा, दंड उनके लिए आप ही भोगोगे। ये केवल सूचना मात्र से ही हम कल्प्रिट बन जाते हैं। जितने जो क्रिमिनल है, आज गुड एज क्रिमिनल हो जाते हैं, केवल सूचना देने मात्र से, इंफॉर्मेशन देने मात्र से। हम इस बात को नहीं जानते हैं, आसान से कहते हैं क्या हो गया, हमें तो बता दिया, केवल बस बता दिया, तू ही हो गया क्रिमिनल, क्राइम तू ही हो गया। ये है धर्म के सिद्धांत। ये सब नहीं समझते हैं। जब इस चीज को जानकर हम अपना आचरण करेंगे, तब जा करके अपराध से, अटेंशन से बचेंगे। Aida aida sa mama huwa tua naso patama dharma saramati huwa na ada tua media kama kamya dharma ye siddhanta dilau di na le kamya badule bo na dilu pyo na la ada tua apa pelsa chana ko ra dharma hote na ada chana ko ra dharma phide chana ko ra dharma phide chana dharma siddhanta ko pyo pya ne la dharma ye na siddhanta dharma ye di waga sika tu senni ko dilu be hote bo na bale so na tumya o api mane na ko khaya la di ကိုကြောင့်ပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မကိုယ်တိုင်ပြောပြနေတာပေါ့ဒါကကိုခံရတာကိုကြောင့်ပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်လို့တော့မဟုတ်တာကျွန်တော်ကနော်သူပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ခမရကိုကျွန်တော်သိအောင်ပြောပြတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိအောင်အဲ information ကိုခမရရှိလာပို့တာကျွန်တော်ကလာပြောပြီးဆိုတာကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးဟာတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်လောက်တဲ့လူတော်လွှင့်လွတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သူမသိလို့လောက်လာတာလွှင့်လွတ်သွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းပေးတဲ့လူကသူမလုပ်ဘူးသူထက်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ဓမ္မကသူဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်သူပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ခမရကိုသင်ပြောပြတာလေကျွန်တော်ရှင်းပြတာဒါပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲခမရဘာဖြစ်သွားပြီခမရအပြည့်တမဖြစ်သွားပြီသူတော့မှအဲ့လောက်အပြည့်မရှိဘူးအဲ့တဲ့ရင်ကိုလာပြီးလိုက်ဖြန်းတယ်လူကအဲ့ထက်ကြီးမာတဲ့အပြည့်တမသူအပြည့်လောက်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဓမ္မကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာइस प्रकार हम लोग ये साधना में और साधु के सेवा में और आचरण में इस जो बारीकी नीति को अगर नहीं समझ पाते हैं और आचरण में नहीं लाते हैं, तो हम जो भी कुछ करते हैं तथाकथित, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए मैं जितने भी कृष्ण भक्त साधक आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सुन रहे हैं, सबको फिर मैं रिमाइंड करता हूँ, बड़े आराम से हम अपराध को करते हैं। दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करना, समालोचना करना, इट इज सो कॉमन। इसे इसमें क्या होता है, सो इजीली, सो कैजुअली हम इस बात को लेकर करते हैं। और सबसे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ अपराध के बाद यही से होता है, जिसके कारण हमारे साधन भजन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए हम लोग को सबसे प्रथम अपराध से ही, अभी आगे 9 है, उसको हम आलोचना करने के लिए समय नहीं है, केवल एक ही भी पूरा नहीं कर पाए, तो इसके ऊपर हम सतर्क रहें, हमारे आचरण को सुधारे, और शास्त्र के और साधु के आधार पर हो, और वही हमारा साधना है, अगर हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဒီဘာနော်ဒီပထမဆုံးဟိုပါဘောနော်စာသနာလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အမတမ်းမှလွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ကြတယ်လုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဟိုအပရာဟိုသူများအကြောင်းကိုပြောလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကသတိမထားဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟာကျွန်တော်တို့သတိမထားဘဲနဲ့ဒီဟာဟိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတာမှလည်းကြည့်ဟိုကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုခုတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်အများကြီးရှိတယ်ကိုခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဥစ္စာကိုကကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခုနစာသူတွေကိုလေးစားရမယ်နော်ကျမ်းစာကိုနားလက်ခံရမယ်ဖတ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီစာသနာကိုလုပ်ရမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဥစ္စာတော့မှကျွန်တော်တို့တခြားမလို့ကျန်နေရတော့ဝေးသေးတယ်ပါနော်ဒီအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒီပထမဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တို့နော်မမကမာလာကြီးအကောလုံးကိုမှားရှင်တာပေါ့ပြောတယ်မာလာကြီးသူ့ဘက်ကနဲ့မာလာကြီးဘက်ကနဲ့ဒီဟာကိုအားလုံးပါဒီမှာရှိတဲ့ဘက်တရမှာရှင်တာကနော်ဒီဟာကိုနော်သူဘက်တရကိုစော်ကားတာကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နာမ်ကိုကောင်းကောင်းမစိတ်ဖို့နော်ဒီပထမဒီအပရာတစ်ခုပေါ့ဒီဟာကိုဒီအပြေနာမ်အပရာဒီပထမဥစ္စာကိုတိတိကျကျထိထိမိမိနဲ့နော်လိုက်နာပါလို့မာလာကြီးကနော်ပြောရှင်တယ်ဒီတစ်ခုအရေးကြီးတယ်ဒါပြီးပြီဆိုချာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်လာမှာဒါဟာမလို့ဘူးစတန်တာကိုကူနားထောင်မှာလည်းဘာမှမတူဘူးအချိန်လည်းမရှိတဲ့ပုံမှာဒါတရားကိုပဲမာလာကြီးကမှာရှင်တယ်တဲ့ हरे कृष्ण। रसिक जी, इज दैट ओके? Vaishnava. Yes, yes, Maharaj. Maharaj, just one small question, and
according to the scriptures that you have to go through our bhakti life. Um, but there are so many scriptures, and nowadays devotees become they research so many scriptures and they come out with so many things. Especially in the Kartik month, they are seriously emphasizing on the this Bhishma Panchaka, like last 5 days. They have to seriously do the sadhana, and you will get all the benefits and all. In Prabhupada times or in previous Acharya times, in our Gaudiya Sampradaya, do we really emphasize on the 5 days as much as nowadays people are talking or devotees are emphasizing that? Can you please elaborate a bit? For us, not only 5 days, 365 days. Yes. How? Can I translate? Yes. 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 ကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်ဒီကာတစ်လမှာပေါ့နော်ဘတ်တရီယာပေါ့နော်အရင်ဓမ္မတူပေါ့အခုကျတော့ research တွေပါလုပ်ပြီးတော့ကျမ်းစာလိုက်နာမယ်ဆိုတော့ Bhishma Panchaka ကို9ရက်ကိုအသေးအတန်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ရဝိရှနဝတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ရောလုပ်ခဲ့လားပရောပတ်တော်ကတကယ်လုပ်ခဲ့ကြလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မာလာကြီးကပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9ရက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေ365ရက်လုပ်ရတာ जो लोग कर्मी है, जो लोग सोचते हैं कि 5 दिन हो गया और डाउनलोड कर दिए फिर हम पाप करने के लिए रेडी हो गए, तो उनके ये दुर्बुद्धि है। लेकिन जो सचमुच सुधरना चाहते हैं, जीवन को उस मोड में लेना चाहे कि किसी भी क्षण, किसी भी दिन, किसी भी समय हम ये पाप कार्य में से न लगें, इससे निवृत्त हो जाए, तो इसलिए पूरे वर्ष सब समय हमारे लिए पंचक है। ये केवल 5 दिन नहीं, पूरा साल भर हमारे लिए वही नियम को पालन करना है। တချို့ကကျွန်တော်9ရက်ကောင်းကောင်းကျင့်ကြံလိုက်မယ်ပြီးပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်လို့မယ်အာခါသမပြန်လို့မယ်အပရပြန်လို့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဲ့လိုလုပ်ကြတာတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့တဲ့နော်ဒီဟာကို9ရက်ပဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တက်ကအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းပัญจဖြစ်တယ်သူကအမြဲတမ်းဒီဟာကိုကျင့်ကြံမယ်လိုက်နာမယ်နော်အမြဲတမ်းဟာကိုထောင်ဆောင်ထိုင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ပေါ့ဒါပြီးရင်အမှန်ကန်လို့မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်9ရက်ပြီးဆိုပြန်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် और जहाँ तक रसिक प्रभु का प्रथम प्रश्न था कि शास्त्र अनेक है, देयर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, व्हिच स्क्रिप्चर वी विल फॉलो, ये चक्कर में फंसेंगे तो कभी कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे। श्रुतयो विभिन्ना न स रुचिर्यश मतम न भिन्नम, ये हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो महाजन जैन गतः स पंथा, हमारे सामने कोई बड़ी दूर की बात नहीं। अभी इस संस्था के आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये हमारे लिए महाजन है। प्रैक्टिकली होल वर्ल्ड को 10 साल के अंदर उन्होंने जो परिवर्तन किए, जो महाकृत्य किए, हमारे लिए वही महापुरुष है। तो उनके दिया हुआ जो धारा, जो नियम, जो सिस्टम, जस्ट ट्राई टू फॉलो प्रभुपाद आज इट इज। कुछ उसमें तोड़ो नहीं, कुछ छोड़ो नहीं, कुछ आड़वी मरा करो, नो आडिंग, नो सबशासन, जस्ट जो उन्होंने बताया वही करो। यही हमारे लिए आचरण होना चाहिए, यही हमारे लिए नियम होना चाहिए। दैट्स इट। Rasik program mela daga na chanza ameme ma lani mo myo pitara ro shite mo na ta sa chanza ameme ma lani mo myo pitara shite ara belo le kha lo ya ma la sa na chanza amya yi shite ameme shi lai me ame teno ara alon lai ji ne me lai le la ne me so teno ro ba ma lo na mo bu kolon confuse pi ma po shok do ala me ma am chu ara jan teno ro ma na mahajana sora shite mahajana sana pa sora shite bara mahajana tu ro lan nyo thare usa ko teno ro adika lai na me ai che ma teno ro agu dage acharya teno ro di acharya phite di ai thya sentela re sila propaji shite ဆရာပရိုပဂျက်ရဲ့လက်တွေ့ဆင်းတဲ့အတွက်မှာဒီလောက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီလိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ပရိုပဂျက်တတ်မှတ်ထားတဲ့အာချာရတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျလိုက်နာမယ်ဂျာနဲ့ဥစ္စာတွေစမ်းစာအများကြီးကြီးမှကျွန်တော်တို့ confuse ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး Okay. Yes. Teacher Guru. हरीश महाराज जी सारा काम महाराज जी गोविंद चंद्रो वाली अब प्रसाद हम ये चीज है ना चंद्रो चुईले चुईया में साले साया में बाबा तगेलो कृष्णा अनु तो डिसीरे ई मा तो साइन ने पेतना में शिव वाली अपे मा यो ई मा तो सामे सोई सातेन ला बाबा मनी आसो कीर्तन द्वारे ते पांदी फे पीरे बाबा पांदिया अचतनो अनाना नाना बाबा अलिमे सो साया मला साया वाला तो चली मी फिवा प्रो जी पूछ रहे हैं कि प्रसाद खाना खिलाना बहुत जरूरी है
लेकिन कभी कल भक्त को घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी हम लोग चले जाते हैं जैसे कहीं, जैसे कल कीर्तन गए थे बोल रहे हैं हम लोग के घर में, तो लोग पांदी एप्पल काट कर खिला रहे थे, लेकिन एप्पल खाते समय उसमें लहसुन का गंध आ रहा था। तो ऐसी परिस्थिति हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, खाए या छोड़ दे, कैसे करना ठीक रहेगा? लहसुन, एप्पल में लहसुन, ये किस, हाँ, कंदा कंदा लेंस, लहसुन। छुरी ओ छुरी छुरी। लाइव, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब वो चाकू से काटा होगा, उसका सुगंध आ रहा था, तो उसको क्या करें? तो सुगंध को जान करके आपको आना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो चलिए बेटर फिर है बस। कि आप वो लोग बिना काट कर दो, हम दांत में काट लेंगे। आपके ही चाकू यूज मत करो, हमारे पास पहले से प्रोटीन काट के लेके काट के परोस दिया था महाराज जी। पहले से बता दीजिए, हमको लेना है तो काट कर मत दीजिए। जी महाराज जी। bakta ay mau busa na chote pyotha lai wa tina ai lo phina me alala shi le sana chote pyotha lai wa chono ro along lai be chara pe ba chono kwa ko sa lai me ai lo pyo ma lo bo। रामराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु चलो aku 어, 말할 필요도 없지만 저는 그냥 기대나 뭐 거무수고အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတာပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီမီစီကနေကျွန်တော်တို့လိုက်နာရတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တဲ့လောကကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းဘောဘကဆိုပေါ့ဘုရားကျောင်းကော်မတီပေါ့ကော်မတီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမီစီကနေချက်မှတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်တယောက်ဒီဖြစ်စေနှစ်ယောက်ဒီဖြစ်စေတချို့ကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးတက်ကြောင်းစီမီစီကနေချိုးဖောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီကတိုးတက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အားရချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pyote ma အဖွဲ့အစ pyote ည်း ma အဒီပါပေါ့ဟရकृष्णा प्रभु। जी जी हो गया हो गया प्यारा। इनका प्रश्न है महाराज जी की, जैसे कि महाराज जी ने ये बताया कि हम लोग दूसरों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो ये सही है, लेकिन कभी कल हम जैसे मंदिर में कुछ कमेटी में ऐसी जैसे हम भाग लेकर काम कर रहे हैं, कुछ हम किरदार निभा रहे हैं, तो उस समय में अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको हम संभालने के समय बोलना कि उसको भी नहीं बोलना, क्या करना सही रहेगा ऐसी परिस्थिति में? बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद कईयों के मन में प्रश्न उठता होगा। अगर आपको बोलने के अधिकार प्राप्त है, आपको अपॉइंटमेंट किया गया कि आप दूसरे के गलती को देख करके हमको बताइए, तब आपका ये धर्म है, कर्म है बोलना। अगर ऐसा नहीं है तो आपका अधिकार नहीं बोलने का किसी के बारे में, अनधिकार चर्चा। अरे वो Ada mana aja dia yang kau ne me ko mana dah lu ter me lu re ma phine le sa philai me bana sadi haga chanaro ha almu chanaro luji phine le chanaro ma pyo khwen sa ari yadu ai ne ya ko ya tha de so na chanaro pyo lo ya pyo ya ma bana na jama chanaro ma ya be ne ra ma pyo ya chanaro ai ne ya ma chanaro ya tha chanaro ya pyo ya me so ai tang wa ai to ya tha la khamya di mo phin khamya pyo ya me no so sa ya tha la to chanaro ai ne ya ma chanaro pyo te ne de। Oh, जैसे तो हरे कृष्णा प्रभु। जी जी धन्यवाद। और यमुना माता जी कुछ प्रश्न नेगोशिएट। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए। ဟာ ပြောပါမယ် ဟာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာလည်းအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖះเจ้าနေပါသွားလို့ဆိုရင်တချို့တွေကပြောတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖះကိုရှစ်ခိုးလိုက်ရတာပေါ့ဖះเจ้าသွားစီရပါလို့လေပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒမ်းသွားခြင်းနဲ့ဒမ်းသွားဖို့သွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကနေအိမ်မှာအိမ်ကြီးထိသွားပြီးတော့ဖူးစီပါလို့လဲပေါ့ဒီမှာလည်းဖះတွေအများဖះเจ้าနေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အလောက်ဝေးအလောက်ကုန်ကြခံပြီးတော့သွားစီရပါလို့လေပေါ့ဘာများกว่าလို့လဲပေါ့ဒီကဖះပဲဥစားအဲ့လိုမျိုးရှစ်ခိုးလိုက်ရတာပဲပေါ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့လိုပြောကြအဲ့ဆိုရင်အိမ်ကဖះနဲ့ဖះเจ้าနဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးกว่าဒီတစ်ချက်လောက်သိချင် अब महाराज जी माता जी का प्रश्न है जमुना माता जी का कि लोग बोलते हैं कि जैसे कि मंदिर में भी भगवान है ही, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, धाम जाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करके ये वो बोलते हैं। तो क्या इसमें मंदिर का भगवान, घर का भगवान, धाम का भगवान कुछ अंतर है? हम लोग कैसा समझाना है वो लोग को? नहीं, भगवान सब जगह में है, ये तो सत्य है, निश्चित है। लेकिन सब जगह में भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। भगवान को दर्शन करना, सेवा करने के लिए तो हमको जहाँ भगवान के ये सुविधा प्राप्त है उनके दर्शन का, सेवा का, वहीं जाना चाहिए। जैसे पानी तो सब जगह में है, तो आप प्यास लगा तो कहीं से पी सकते हैं क्या? ना, जहाँ टैप लगा है, प्याव लगा है, वहीं जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जहाँ सुविधा है वहीं जाना पड़ता है। Ada Bhagwan gara nera ma shire man ere dame Bhagwan go ya bote Bhagwan go chano thitwe bote na loi kure ne yare lo thara myo shire bo no ai ne ya chano ro twa yare bo na Bhagwan nera ma shire sama chano ro nera ma twa lo mya ye ya nera ma shire chano ro chaite ne ya ye taw lo ya ma la မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟာတောက်ရတောင်းရတဲ့တန်းစနေအဲ့ဒီပေါ့အဲ့လိုနေရာကိုကျွန်တော်တို့တောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လောက်တောင်းရမှာဖြစ်တယ် सविता माता जी ကျေးဇူးတင်ပါတယ် हरे कृष्ण Shweta Manjari Mataji. हरे कृष्णा महाराज, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। महाराज, दो क्वेश्चन थे। एक तो जो उन्होंने ऑलरेडी पूछा प्रसाद से रिलेटेड, तो जैसे उन्हें तो लहसुन की स्मेल से पता पड़ गया, बट कई बार जब हम नए लोगों के घर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि उनका क्या ईटिंग हैबिट्स है या मतलब कैसा है। तो ऐसे जगह फिर हम लोग कैसे उनको विनम्रता पूर्वक के मतलब ना भी पाए, और ताकि हम लोग भी ऐसा कुछ अन्न ना पाए और एट द सेम टाइम कुछ ऑफेंसिव भी ना लगे, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। वेरी नाइस क्वेश्चन। इस प्रकार थैंक यू। में जिसके घर में जाते हैं, जाने से पहले आपको उनको सूचना देना चाहिए कि हम लोग यही लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं। हम टोटली वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन भी नहीं, प्रसादटेरियन है। जो भगवान को भोग लगता है वही हम लेंगे। अगर ये व्यवस्था कर पाएंगे तब आपके घर में हम प्रसाद ले सकते हैं, कि प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपको वेल इन एडवांस करना चाहिए। अब खाने के समय तो ऐसा उटपटांग नहीं करना चाहिए। जो मिला वही खाना चाहिए। वो नहीं गलती किए तो फिर जो मिला उसको पालना चाहिए। उनके सामने फिर उनको दुख नहीं करना, दुख नहीं देना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। और जैसे वो शरबत या ऐसा कुछ बनाते हैं, तो कुछ लोग जैसे नॉनवेज वगैरह भी बनता है या एग वगैरह भी बनता है, तो तो ऐसे लोगों पहले के से घर में बता देना कि आप, मतलब पहले पी से भी नहीं बता, सकते ना। पहले सूचना देने में ये बताना कि हम किसी नॉनवेज के बर्तन में खाना पकने से नहीं खाते हैं। नॉनवेज यूज किया होगा कोई कोई भी नाइफ हो, बर्तन हो, चूल्हा हो, इसको नहीं यूज करते हैं। तो अगर आपके पास इस प्रकार की व्यवस्था है तो हमको बोले आपके घर में नहीं जाएंगे। नहीं तो हम प्रोग्राम करके आ जाएंगे, खाएंगे अपने यहाँ। आप क्या नहीं खाएंगे? ये क्लियर जी बता देना चाहिए। पहले से बताने से कोई दुख नहीं होगा, माइंड नहीं करेंगे। अब बताएंगे नहीं, चले गए वो वहां जाकर गड़बड़ करेंगे तो वो भी दुखी होंगे और इट विल क्रिएट न्यूसेंस। जी महाराज, थैंक यू। और दूसरा प्रश्न ये था महाराज कि क्या जैसे जयपुर भी गुप्त वृंदावन बोला जाता है, तो क्या उसको भी धाम के जैसे कंसीडर करना चाहिए? क्यों नहीं? जहाँ भगवान गोविंद देव है, गोपीनाथ है, सब कुछ है, क्यों धाम नहीं? थैंक यू गुरु महाराज। महाराज जी थोड़ा मैं इसको बर्मा में बता देता हूँ माता जी मेरा गा di channel ro kuna pera bana ai ma de kirtan dara khama sin dara khama channel ro sata hote bana akha si a go channel ro turu sai manao tule sai mana aparad ma phia u channel dia belo ponane channel ro manage lo male bana di kirtan dara khama kale ai tatalom hote ai masara banya phila bis mana ji chote chang cha bo channel ro na channel ro na vegetarian me mo vegetarian ma ka ure channel ro prasadarian phit channel prasad de sama sara to de pyot har na channel prasad sama lo de na ana ali be lo tha ba na ba ta cha dia ne pata de ba una pe ta cha chat tom ba nya de ma pa de ha channel ro phia me sora ko chote pyot har ana ma tai pya me la de lo phyo de ba de tai de ba nya so yin tu ro di na atanga chat de ba de ne be de lo ရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲဘကန်ခွတ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီပြလိုက်ပေါ့ဒီအကောင်လုံးချိုတင်စီစဉ်ပေါ့စီစဉ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအတန်းကလှုပ်ထားတဲ့ဘကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်လို့စားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဒေထားလှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်စုံသွားမှာနော်အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပါအဲ့လိုပဲလို့ပါသူမဟုတ်ပစတ်မစားဘဲနဲ့လာလိုက်ပါချိုတင်မပြောဘူးအဲ့ပေးရခါမှာအဲ့စားခန်းထဲမှာအမျိုးမျိုးကလန်ကဆန်လို့ဒီလိုလုပ်မှာတခါတဲ့အကြီးကြီးလုံးမယ်ဆိုတော့ဒါတော့နမကောင်းမလို့ရဘူးအဲ့ချိုတင်မပြောထားဘူးဆိုတော့စားနော်အဲ့လိုချိုတင်စီစဉ်ထားပေါ့ချိုတင်ပြောထားပေါ့အဲ့ဒါကမလားကြီးကနော်ပြောတာဖြစ်တယ် हरे कृष्ण रेवती माता जी कुछ प्रश्न टाइम इज गेटिंग ओवर बाबा। Yes. Hare Krishna. So thank you very much for devotees for attending. All other India devotees also. Thank you very much, Maharaj, for your kind
giving us this lecture and very valuable lecture. And I hope we have to listen it again and again to inculcate inside us to improve and our steps towards Krishna. Thank you very much, Maharaj. Thank you. အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လာပြီးတော့တက်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမနက်ဖြန်လဲကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ဥစ္စာလေးကိုနားထောင်ပြီးမြင်တိုက်တယ် He cannot understand Hindi. So မနက်ဖြန်ညရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလာပြီးတော့တက်ပေးတယ်နော်ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဖြစ်တယ်ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဒီ sick advice ကိုပါတယ်တယ်နော်သူကဒီကျမ်းစာတွေအများကြီးကိုလည်းပြုစုနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာတစ်ခုလုံးပြချလုံးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းအစဉ်ပြေဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီး